ਚੈਟ ਆ ਗਿਆ। ਚਲੋ ਫਿਰ ਸੁਣਾਵਾਂਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਆ ਗਏ ਨੇ। मैं अपनी बात कर रहा हूँ फिर क्या हो गया एकदम से। जो भी बात करनी है ज़ीशान भाई आप करें, फिर मुफ्ती साहब उसका जवाब देते हैं। करें आप। वो कुरान में मैं बता रहा था कि जिक्र है ना कि हज़रत ईसा को ना सूली पे चढ़ाया गया ना उनका कत्ल किया गया। ज़ाहिर है ये अल्लाह के ख़ास बंदे हैं, इनके मामलात भी ख़ास हैं। इस कुरान की इस आयत में ही उसका इस बात का जवाब मौजूद है कि देखें एक लम्हे के लिए हम फ़र्ज़ कर लें कि अगर उनको सूली पे चढ़ा दिया जाता तो यकीनन उनकी डेथ हो जाती, अगर उनको कत्ल किया जाता वो तो ज़ाहिर है उनकी डेथ हो जाती। इसका मतलब ये भी है कि उनके साथ कोई स्पेसिफिक मामला हुआ है, तभी तो अल्लाह ताला ने मेंशन किया, वरना ज़रूरत क्या थी मेंशन करने की। या लोग पेशन गोइयाँ ऐसे कर रहे थे तब ये कुरान की आयत नाज़िल हुई। मतलब ये तीनों एक्सपेक्ट बड़े वाज़ेह हैं रोशन की तरह। अगर उनको आसमान पे उठा लिया गया तो वो अल्लाह के चुनिंदा बंदे हैं तो कोई मसला नहीं है इसमें। इसमें क्या मतलब इतना वो परेशान होने वाली बात है कि ऐसा नहीं हो सकता कि अल्लाह ताला ने ईसा को उठा लिया हो। वो कादर मुतलक है, वो कुछ भी कर सकता है। जो मछली के पेट में नबी को जिंदा रख सकता है उसके लिए क्या मुश्किल है। सही ठीक क्या हो गया। अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब। जी वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। मुफ्ती साहब क्या हाल है? ठीक है जी अल्हम्दुलिल्लाह। आज अलीम ने तो काफी शोर डाला रखा है मुफ्ती साहब सैनी साहब की ब्राड पे। अच्छा क्या कह रहे थे? बस वही पांडबाजी जुगते हैं और क्या अच्छा हालांकि वो सामने सबने देखा कि भाग गया वहां से हाँ और जी उधर बस जाके ऐसे कहता है मैं जीत आया हूँ हम्म। अच्छा ये ज़ीशान साहब क्या पूछ रहे हैं, कोई क्या बता रहे हैं, क्या मौजू है, कुछ हमें भी बताएं। आपने मेरी बात नहीं सुनी जो मैंने बोली? नहीं पहले आप अहमदी हैं? नहीं अच्छा अच्छा ठीक है। तो क्या आप, मुझे नहीं समझ आई, आप दोबारा दोहरा दें, कहना क्या चाहते हैं? नहीं, असल में वहाँ ये अक्सर ब्रॉडकास्टर में ये हज़रत ईसा को लेके ना मौजू चलता रहता, तो मैं 2-3 दिन से नोट कर रहा था। तो वो ये कहते हैं कि हज़रत ईसा की डेथ हो गई है। कौन जो कहते हैं? ये अहमदी लोग जो है ना, अच्छा तो आप क्या कहते हैं? तो अगर वो डेथ हो गई है फिर वो कहते हैं जो आ चुका है और जा भी चुका है उसकी फिर डेथ हो गई है। एक बंदे की 2 दफ़ा डेथ होके आके जा भी चुका है, फिर वो बंदा भी सेम है। फिर इमाम महदी और ईसा को भी वो सेम इंसान कहते हैं। मतलब कोई बात की समझ नहीं आ रही, ये लॉजिक कोई मिल नहीं रहा आपस में। नहीं वो चलो कादियानी तो जो कहते हैं, आप क्या फरमाते हैं? नहीं, मैं तो ये कहता हूँ कि ठीक है, उनके लिए स्पेसिफिक लफ्ज़ भी इस्तेमाल हुआ ईसा का, वो 30 पारे में मुतवफ़ीक हूँ, यानी उनकी मौत को मौखर किया गया है। मौत उनको आएगी, हर इंसान ने मौत का ज़ायक़ा चखना है, लेकिन जब वो दोबारा दुनिया में आएंगे, ठीक है, तो फिर उनको मौत आएगी, जैसे बाकी अंबिया को भी आई उनको भी आएगी, लेकिन उनके लिए एक स्पेसिफिक केस है। उनकी पैदाइश भी इट्सेल्फ एक स्पेसिफिक केस है। उन बगैर वालद के उनकी जिस तरह वो पैदाइश और वाक़या है वो भी एक मौजज़ा है। मतलब उनकी तो सारी ज़िंदगी एक स्पेशल नमूना है हमारे लिए। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तो फिर तो रोला तो कोई ना हुआ। तो आपका और मेरा अकीदा एक है। अस्सलामुअलैकुम तो वरहमतुल्लाह। इस ब्रॉड में हम सारे इधर सारे वो वालेकुम इनमें से कोई अस्सलाम व अहमदी तो नहीं है? रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दादा उस्ताद कैसे हैं? और मैं क्या दादा शागिर्द, तुसी कैसे हो? ठीक आ। किथे गुम सुम रहंदे हो तुसी, ते नजर ही नहीं आउंदे। मैं तो ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅਟੈਚ ਹੀ ਹਾਂ ਹਰ ਟਾਈਮ। अच्छा ठीक हो गया। ते मलक कैसर साहब ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਦੀਆਨੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਵਾਵਾ ਉਛਲਦੇ ਨੇ ਪਏ। ਤੇ ਆਂਦਾ ਹੈ ਅੱਜ ਬੜਾ ਤਮਾਸ਼ਾ ਲੱਗਾ ਨਾ, ਲੋ ਜੀ ਮੁਨਾਜ਼ਰਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜੀ। ਅਲੀਮ ਆਂਦਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਕਰੋ ਜੀ। ਕਾਹਦੇ ਤੇ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜੀ? ਮੁਨਾਜ਼ਰਾ ਕਰਨਾ ਮੈਂ ਮਲਕ ਕੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੁਫਰ ਦੇ ਫਤਵੇ ਤੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਆਂਦਾ 3 ਘੰਟੇ ਦਾ ਮੁਨਾਜ਼ਰਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਵਿੱਚ ਪਾ ਲਿਆ ਮੈਂ ਸੁਹੇਬ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹਦੀ ਹਰ ਸ਼ਰਤ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਰਤ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੈ, ਮੁਨਾਜ਼ਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ। ਲੋ ਜੀ ਉਹਨੂੰ 2-2 ਮਿੰਟ ਤੈਅ ਪਾਏ ਤੇ ਪਹਿਲੇ 2 ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਸ਼ਾਇਦ 20-25 ਸੈਕਿੰਡ ਲਾਏ ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਪੁੱਛੀ ਕਿ ਤੂੰ ਜਿਹੜਾ ਫਤਵਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸ।
ਤੇ ਚੁੱਪ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਤੇ ਮੈਂ 5 ਸੈਕਿੰਡ ਨਾ ਲਾਏ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਏ ਉਹ ਸਾਡੀ ਹੋ ਗਈ ਏ ਕੱਲ ਵੀਡੀਓ। ਅੱਗੋਂ ਮੈਂ ਨਵੀਂ ਪਟਾਰੀ ਖੋਲ ਛੱਡੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੇਰੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਤੇ ਇਹ ਵੇ, ਤੇ ਇਹ ਦੱਸ ਜ਼ਰਾ ਮੈਨੂੰ। ਉਹ ਲੈ ਉਹ ਫਿਰ ਜਨਾਬ ਕੋਈ ਘੰਟਾ ਡੇਢ ਨਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਗਿੰਡੀ ਗਿੰਡਾ ਫਸਿਆ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਉਹ ਹੁਣ ਨੱਸੇ ਕਦੀ ਇੱਧਰ ਕਦੀ ਇੱਧਰ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਾ ਬਈ ਨਾ, ਜਵਾਬ ਦੇ। ਤੇ ਇਹ ਅੱਜ ਰੋਲਾ ਹੋਇਆ, ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ ਅਲੀਮ ਤੇ ਉਹ ਚੀਮੇ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੂੰ ਕਦੇ ਜ਼ਿਲੀ ਬਰੂਜ਼ੀ ਨਬੀ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਵਾ ਕਰੇ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਮੰਨ ਲਿਆਵਾਂਗਾ ਤੇਰੇ ਤੇ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ। ਨਹੀਂ ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਹੋਏ। ਅੱਜ ਫਿਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਜਗ੍ਹਾ ਸ਼ਾਹਿਦ ਭਾਈ ਦੀ ਪਰਾੜ ਸੀ, ਉਹ ਤੇ ਕਾਦੀਆਨੀ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਕੁਰਾਨ ਖੋਲ ਲਿਆ ਜੀ। ਮੈਂ ਆਂਦਾ ਜੀ ਕੁਰਾਨ ਤੋਂ ਗੱਲ ਕਰ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਖੋਲੋ ਕੁਰਾਨ। ਇਹ ਦੱਸੋ ਪਹਿਲੇ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਫੇਲ ਕਾਦੀਆਨੀ ਸੀ ਨਾ? ਪਤਾ ਅੱਲਾ ਹੀ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਉਹ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਪਾਸ ਸੀ ਕਿ ਫੇਲ ਸੀ। ਲੋ ਜੀ ਖੋਲ ਲਿਆ ਕੁਰਾਨ। ਹੁਣ ਉਹ ਕੁਰਾਨ ਤੇ ਫਸ ਗਿਆ। ਚਲੋ ਉਹ ਮੈਂ ਕਹੀ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਮਿਰਜ਼ੇ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਖੋਲਦੇ ਨਾ, ਮੈਂ ਕੁਰਾਨ ਖੋਲਦੇ, ਕੀ ਖੋਲਣਾ ਜੇ ਦੱਸੋ? ਹਦੀਸ ਖੋਲਣੀ ਤੇ ਆਓ ਹਦੀਸ ਖੋਲ ਲੈਨੇ। ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਇਹਨਾਂ ਚ ਹੈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੇ ਦੱਸੋ ਨਾ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਹਰ ਸ਼ਰਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਬੂਲ ਹੈ, ਮੌਜ਼ੂ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ, ਜਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਕਰਨੀ ਜੀ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ, ਟਾਈਮ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ, ਸ਼ਰਤਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀਆਂ, ਬਸ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਕਰਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੀ ਕੀਤਾ ਜੇ? ਆਖਰੀ ਹੱਲ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ ਗਾਲਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੱਢਦੇ। ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਹੁਣ ਬੰਦਾ ਫਿਰ ਕੀ, ਬੰਦਾ ਕਿੰਝ ਗੱਲ ਕਰੇ, ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਰੇ, ਜਦੋਂ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਕਬੂਲ ਕਰਨੇ ਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਗਾਲ ਕੱਢਣੀ ਸਾਡੀ ਆਦਤ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਗਾਲ ਕੱਢੀ ਨਹੀਂ ਅੱਲਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਨੱਸੋ, ਕਿੱਧਰ ਨੱਸਣ ਦਾ ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਲੱਭੋ। ਕੋਈ ਬਹਾਨਾ ਐਸਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬਿਹਤਰੀਨ ਬਹਾਨਾ ਹੋਏ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਨ ਛੁੱਟ ਜਾਏ। ਚਲੋ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੁਫਤੀ ਮੁਬਸ਼ਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਆਬਜੈਕਸ਼ਨਾਂ ਲਾਉਣੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਇੰਜ ਵੇ, ਉਹ ਉਹਦਾ ਨੱਕ ਡਿੰਗਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਕੰਨ ਡਿੰਗੇ ਨੇ, ਤੇ ਭਿੰਗਾ ਹੈ ਤੇ ਠਿੰਗਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੰਨ ਲਿਆ। ਚਲੋ ਪੈਨਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਕੋਈ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰ ਲਓ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ। ਉਹ ਉਧਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਸ਼ਰਤ ਐ ਵੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾ ਲਿਆ ਜੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾਣਾ, ਤੇ ਬੰਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਬੰਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ। ਇਹ ਤੇ ਗੱਲ ਹੈ, ਹੁਣ ਬੰਦਾ ਕੀ ਕਰੇ ਦੱਸੋ? वैसे मुफ्ती साहब वो मैंने भी नोट किया है कि लोग ही जब ये बैठे होते हैं ना तो वो चेक करते हैं कि बंदे को पहले नॉलेज कितना है। कोई आम इंसान जब आ जाता है ना तो वो उसको ना काबू करने की कोशिश करते हैं। इसलिए मेरी भी ये दरख्वास्त है, ऐसे लोगों को उनकी ब्राड़ पे जाके नहीं जाना चाहिए, क्योंकि वो आपके ईमान के साथ खेल सकते हैं अगर आपको नॉलेज ही नहीं है तो। हाँ, नीचे कादियानी साहब बैठे हुए हैं, 2-3 मुझे नजर आ रहे हैं। आओ यार कॉल करो, कोई आओ, कोई बात कर ले। मैं वैसे तो मेरा सोने का टाइम था अभी, तो चलो 2 मिनट बैठा हूं मैं, तो कोई बात कर लें, कोई आ जाओ। तो मौजू मैं बता देता हूं। रूहानी खज़ाइन जिल्द 8 है, सफ़ा 68 के ऊपर मिर्जा साहब लिखते हैं, हाजा हुआ मूसा फतल्लाहुल्लज़ी अशारल्लाहु फी किताबिही इला हयातिही व फरदा अलैना अन नुमिना बिअन्नहु हय्युन फिस समाई व लम यमुत व लैसा मिनल मय्यितीन। मैं ਤੇ ਇੰਨੀ ਸਪੀਡ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹੀ ਇਹ ਇਬਾਰਤ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਤਰ ਠਹਿਰ ਠਹਿਰ ਕੇ ਵੀ ਆ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਤੇ ਮੰਨ ਜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਵਾਕਈ ਤੁਸੀਂ ਕਾਦੀਆਨੀ ਹੋ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਰਜ਼ੇ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹਨੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਚਲੋ ਐਸੀ ਇਬਾਰਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਕਰ ਲਓ, ਮੌਜੂ ਨੂੰ ਛੱਡੋ। ਤੁਸੀਂ ਇਬਾਰਤ ਹੀ ਕੋਈ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾ ਦੇ ਤੇ ਮੁਨਾਜ਼ਰਾ ਜਿੱਤ ਜਾਓਗੇ ਤੁਸੀਂ। ਜਾਓ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੱਲਾਂ ਕੀ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ ਅਸੀਂ ਵੱਡੀਆਂ ਲੰਮੀਆਂ ਚੌੜੀਆਂ, ਸਿਰਫ ਇਬਾਰਤ।
ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਇਬਾਰਤ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾ ਦੇ ਬਸ, ਤੇ ਮੁਨਾਜ਼ਰਾ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਤ ਜਾਓਗੇ। ਮੈਂ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿੱਤ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿਆਂਗਾ। ਮੈਂ ਕਵਾਂਗਾ, ਤਸਲੀਮ ਕਰ ਲਾਂਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਮੁਨਾਜ਼ਰਾ ਹਾਰ ਗਿਆ। ਇਬਾਰਤ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾ ਦਿਓ ਬਸ। ਕੋਈ ਆਏ ਤੇ ਸਹੀ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰੇ ਤੇ ਸਹੀ, ਕਰਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਕੋ ਆਇਆ ਤਾਹਿਰ ਅਮਜਦ ਇਹ ਪੜਨਗੇ ਬਈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇਬਾਰਤਾਂ ਜੀ। ਤਾਹਿਰ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਮਾਸੂਮਾਨਾ ਸਵਾਲ ਤੇ ਮੌਲਵੀਆਨਾ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਜਨਾਬ। ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਇਬਾਰਤ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਜਰਾ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾਣੀ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਇਬਾਰਤ ਲਿਖੀ ਹੈ। ਮੌਲਵੀਆਨਾ ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਉਹ ਮਾਸੂਮਾਨਾ ਤੇ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਨਹੀਂ ਉਹ ਹੀ ਨਾ, ਮੈਂ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਮੌਲਵੀਆਨਾ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਮਾਸੂਮਾਨਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਨਾ ਬਿਲਕੁਲ ਮੌਲਵੀ ਤੇ ਮਾਸੂਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਨਹੀਂ ਮੌਲਵੀਆਨਾ ਨਾਲ ਮੁਬਸ਼ਰਾਨਾ ਵੀ ਲਿਖ ਲਵੋ। ਨਹੀਂ ਮੁਬਸ਼ਰ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਪਟ ਰੱਖੋ ਤੁਸੀਂ। ਅੱਛਾ ਚਲੋ ਫਿਰ ਅੱਜ ਫਿਰ ਨਾ ਭਾਵੇਂ ਮੁਬਸ਼ਰ ਹੋਵੇ ਭਾਵੇਂ ਨਜ਼ੀਰ ਹੋਵੇ, ਕਿਤਾਬ ਹੋਵੇ ਉਹ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਿਤਾਬ। ਅੱਛਾ ਹੋਰ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦੀ? ਤੁਹਾਡਾ ਇਸਲਾਮ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ, ਉੱਥੇ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ। ਨਹੀਂ ਬਾਕੀ ਔਲੀਆ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕਰ ਰਹੇ ਅਸੀਂ, ਤੇ ਕਾਦੀਆਨੀਅਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਨਾ। ਤੇ ਬਰੇਲਵੀਅਤ ਕੀ ਦੰਦੀਆਂ ਵੜਦੀ ਹੈ? ਚਲੋ ਜੀ ਬਰੇਲਵੀਅਤ ਦੀ ਚਲੋ ਕੋਈ ਇਬਾਰਤ ਪੜਵਾ ਲਓ। ਬਰੇਲਵੀਅਤ ਕੀ ਮਤਲਬ ਸਾਡੇ ਇਬਾਰਤ ਪੜਵਾ ਲਓ ਯਾਰ, ਬਰੇਲਵੀਅਤ ਦੀ ਪੜਵਾ ਲਓ। ਕੀ ਬਰੇਲਵੀਅਤ ਤੁਸੀਂ? ਚਲੋ ਯਾਰ ਕਿਸੇ ਪੈਸੇ ਟਿਕੋ ਤੇ ਸਹੀ ਨਾ। ਮੈਨੂੰ ਮੈਂ ਤੇ ਟਿਕੇ ਬੜੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਆ। ਮਤਲਬ ਹੈਲੋ ਮੈਂ ਥੱਲੀ ਤੇ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਹੀ ਪਈ। ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਇਹ ਤਾਰੀਫ ਪਾੜੋ, ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਂਝ ਕਰਤਾ। ਉਹ ਪੁਰਾਣੇ ਪੀਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਝਾਕਾ ਲੱਗਦਾ। ਇਬਾਰਤ ਪੜਦੇ ਆ ਜੀ, ਕਿਉਂ ਪੜਾਂ ਵੀ? ਮੈਂ ਬਥੇਰੀਆਂ ਪੜੀਆਂ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਦੀ ਔਲੀਆ ਕਰਾਮ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰੋ। ਬਾਇਜ਼ੀਦ ਬਸਤਾਮੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਰਚਮ ਹੈ ਰਸੂਲ ਕਰੀਮ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਤੋਂ ਬੁਲੰਦ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਸ਼ਾਨ ਹੋ ਗਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। ਉਧਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਉਧਰ ਕੀ ਇਬਾਰਤ ਪੜਦੇ ਆ ਜੇ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਅਰਬੀ ਦੀ ਇਬਾਰਤ। ਇਬਾਰਤਾਂ ਬਥੇਰੀਆਂ ਪੜ ਲੀਆਂ, ਆਪਣੀ ਵੀ ਤੇ ਦਿਓ ਨਾ ਵਾਰੀ। ਉਹ ਪੜੋ ਤੇ ਸਹੀ ਜੀ। ਉਹ ਪੜੋ, ਬਥੇਰਾ ਕੁਝ ਪੜ ਲਿਆ। ਪਹਿਲੇ ਨਿਸ਼ਾਨ 35 ਵੀ ਪੜਵਾਇਆ ਸੀ ਤੁਸੀਂ, ਉਦੋਂ ਕੀ ਬਣਿਆ? ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੁੱਛਿਆ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਮੁਫਤੀ ਤੇ ਕਾਦਰੀ ਵੀ ਹੋ, 35 ਨਹੀਂ ਤੇ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਕਾਦਰ ਜਿਲਾਨੀ ਦਾ ਨਾਮ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਸੁਣਿਆ 35 ਨਹੀਂ 85 ਸੀ। ਉਹ ਕਸੀਦਾ ਗੌਸੀਆ ਸੁਣਾਓ ਤੁਸੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਨਿਸ਼ਾਨ 85 ਸਾਜੇ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਤੁਸੀਂ ਨਿਸ਼ਾਨ 85 ਤਸੱਲੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਈ। ਇਹ ਹੁਣ ਕਸੀਦਾ ਗੌਸੀਆ ਪੜਾਓ। ਤੁਹਾਡਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ। ਉਹ ਬੜਾ ਪੱਕਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਕਸੀਦਾ ਗੌਸੀਆ ਪੜਿਆ ਕਰੋ, ਇੱਧਰ ਉਧਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਾ ਕਰੋ। ਛੋਟੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਹਰਸ਼ੇ ਸਾੜ ਕੇ ਰੱਖ ਦੇਣੀ ਤੁਹਾਡੀ। ਨਿਸ਼ਾਨ 85 ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਨਾ, ਨਿਸ਼ਾਨ 85 ਤੇ ਤਸੱਲੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਈ। 35 ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਹ 85 ਸੀ। ਮੈਂ ਨਿਸ਼ਾਨ 85 ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ 35 ਵੈਸੇ ਬੋਲਿਆ ਸੀ। ਨਹੀਂ ਐਵੇਂ ਮਤਲਬ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਮਤਲਬ ਮੇਰਾ 85 ਰੋਂਦ ਨਾ ਮਾਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਰੋਂਦ ਮਾਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ। ਰੋਂਦ ਮਾਰਨਾ ਆਉਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤੇ। ਅੱਛਾ ਕਸੀਦਾ ਗੌਸੀਆ ਪੜਦਿਆਂ ਦੰਦਲ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਮਤਲਬ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋਈ? ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਦੰਦਲ ਨਹੀਂ। ਹਾਂ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਤਮਾਮ ਔਲੀਆ ਦੀਆਂ ਗਰਦਨਾਂ ਮੇਰੇ ਕਦਮਾਂ ਤੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਖੁਲਫਾਏ ਰਾਸ਼ਦੀਨ ਨੂੰ ਔਲੀਆ ਚ ਨਹੀਂ ਸ਼ੁਮਾਰ ਕਰਦੇ? ਨਹੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਵੇ। ਤੁਸੀਂ ਫੇਰ ਉਲਟਾ ਬੋਲ ਗਏ ਹੋ ਨਾ, ਫੇਰ ਉਲਟਾ ਬੋਲ ਗਏ ਹੋ ਨਾ। ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਆਓ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ। ਸ਼ਾਬਾਸ਼। ਹਾਂ ਅੱਛਾ ਫਿਰ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਇਬਾਰਤ ਨਹੀਂ ਜੇ ਉਹ ਤਾਂ ਪੜ੍ਹਨੀ। ਅੱਛਾ ਫਿਰ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਛੱਡੋ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਗੌਸ ਪਾਕ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਾਓ। ਹਾਂ ਕਸੀਦਾ ਗੌਸੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰੇ ਔਲੀਆ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਰਦਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਕਦਮਾਂ ਥੱਲੇ ਨੇ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਖੁਲਫਾਏ ਰਾਸ਼ਦੀਨ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਔਲੀਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਆ ਜਾਓ ਚਲੋ ਉਹਦੇ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ। ਚਲੋ ਖੋਲੋ ਤੁਸੀਂ। ਮੈਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਖੋਲੀ ਹੈ ਕਿਤਾਬ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਕਸੀਦਾ ਗੌਸੀਆ ਖੋਲੋ। ਚਲੋ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਕਰੀਨ ਵੱਡੀ ਕਰੋ ਜੀ, ਕਰੋ ਜੀ, ਖੋਲੋ ਜੀ। ਕੀ ਖੋਲਣਾ? ਕੀ ਖੋਲੇ ਦਾ ਕੀ ਖੋਲਣਾ? ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੌਸੀਆ ਖੋਲੋ ਜੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਮੈਂ ਜੀ ਮੁਫਤੀ ਵੀ ਆ, ਮੁਬਸ਼ਰ ਵੀ ਆ, ਕਾਦਰੀ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਆ। ਇਤਰਾਜ਼ ਹੈ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਤੇ ਮੈਂ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਖੋਲੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੈ ਕਸੀਦਾ ਗੌਸੀਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਖੋਲ ਲਓ। ਅੱਜ ਕਸੀਦਾ ਖੋਲ। ਅੱਛਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਖੋਲਾਂ? ਉਹ ਭਾਈ ਨਹੀਂ ਨਾ ਪਤਾ ਯਾਰ ਕਮਾਲ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਪੜਿਆ? ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਪੜਿਆ? ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਖੋਲ ਦਵੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੈ ਕੋਈ ਤੇ ਖੋਲੋ। ਉਹ ਖੁੱਲੇ ਦਾ ਕੀ ਖੋਲਣਾ?
ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਪੜਿਆ ਕਸੀਦਾ ਗੌਸੀਆ? ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਪੜਿਆ ਕਦੀ। ਐਸਾ ਇਹ ਸੱਚ ਕਰੋਗੇ ਹੁਣ ਵੀ ਝੂਠ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਬੜੀ ਵਾਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰਾ ਯਕੀਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ। ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਯਕੀਨ ਐਸ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਨਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਝੂਠ ਬੋਲਦੇ ਹੋ। ਬਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਖੋਲ ਲੋ ਕੀ ਮਸਲਾ ਹੈ ਯਾਰ। ਓਏ ਆਪਣੇ ਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੇ ਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਦਰੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਦਾ? ਆਪਣੇ ਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਦਰੀ ਕਾਦਰੀ ਲਿਖ ਲਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤੀ ਵੀ ਰੱਖਦਾ, ਬਰੇਲਵੀ ਰੱਖਦਾ, ਕਾਦਰੀ। ਉਹ ਤਾਂ ਕਾਦਰੀ ਕਾਦੇ ਹੋਏ ਜਿਹਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਸੀਦਾ ਗੌਸੀਆ ਨਹੀਂ ਪੜਿਆ ਦਾ? ਕੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਡੱਡੂਆਂ ਨੂੰ ਕੋਤੇ ਦੇ ਡਰੰਕ ਹੋ ਕੇ ਆਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਉਹ ਯਾਰ ਐਸੇ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਇੰਜ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰੋ ਐ ਸ਼ਾਪ ਸ਼ੂਟਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਮੈਂ ਤਾਰ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਯਾਰ ਮੈਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਸਿਰਫ ਇਲਮੀ ਬਾਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਬੇਸ਼ੱਕ ਯਾਰ ਇੱਧਰ ਵੇਖੋ, ਇੱਕ ਅਸੂਲੀ ਜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਇਬਾਰਤ ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਸੀ ਮੈਂ ਖੋਲ ਕੇ ਬਾਹਰ ਛੱਡੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਇਬਾਰਤ ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਖੋਲ ਕੇ ਬਾਹਰ ਦਿਓ। ਇਹ ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੁੱਛਿਆ ਕਸੀਦਾ ਗੌਸੀਆ ਪੜਿਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਹੈ ਕਾਦਰੀ ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਮੁਫਤੀ ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਕਸੀਦਾ ਗੌਸੀਆ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਪੜਿਆ। ਉਹ ਕੌਣ ਲੋਕ ਤੁਸੀਂ? ਉਹ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਤੇ ਇਤਬਾਰ ਵੀ ਕਰੋ। ਬੜਾ ਮਜ਼ਾ ਆਇਆ ਇਹ ਡੱਡੂਆਂ ਨੂੰ ਕੱਲ ਨਹੀਂ ਕੋਤੇ ਦਿੰਦੇ ਹੋ? ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਸੇ ਲਾਲ ਵੇ ਲੋ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਜਮਾਤ ਵਾਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਤਰਜ਼ੇ ਅਮਲ ਵੇਖ ਕੇ ਨਾ ਆਪੇ ਹੀ ਬਰੇਲਵੀ ਮਕਤਬੇ ਫੇ ਕਰਦੇ ਕਾਦਰੀ ਫਿਰ ਗੌਸ ਪਾਕ ਦੀ ਗੱਲ ਫੇਰ ਕਰਨਾ। ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਜੋ ਖਾਬ ਚ ਵੇਖੇ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਇਰਦ ਗਿਰਦ ਬਾਂਦਰ ਤੇ ਸੂਰ ਨੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਬੀਰ ਹੈ ਨਿਕਾਲੀ ਕਿ ਉਹ ਮੇਰੀ ਜਮਾਤ ਦੇ ਅਫਰਾਦ ਨੇ। ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਹੁਣ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਤੇ ਯਕੀਨ ਕਰ ਲਓ ਤੁਸੀਂ। ਹਾਂਜੀ ਕੀ ਹੋਇਆ ਹੁਣ? ਕਿਹਨੂੰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਕਸੀਦਾ ਗੌਸੀਆ ਪੜਿਆ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ। ਇਹ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਯਾਰ ਖੋਲ ਲੋ ਭਾਈ ਕਸੀਦਾ ਗੌਸੀਆ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਤੇ ਕਰੋ ਯਾਰ। ਖੋਲਣ ਚ ਖੁੱਲਿਆ ਪਿਆ ਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਬਾਇਜ਼ੀਦ ਬਸਤਾਮੀ ਰਹਿਮਤੁल्लाह ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਜੁਨੈਦ ਬਗਦਾਦੀ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਾਓ। ਬਸਤਾਮੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਇੱਕ ਮੌਜੂਦ ਤੇ ਤੈਅ ਕਰ ਲੋ। ਕੋਈ ਕਿਤਾਬ ਖੋਲ ਲੋ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੈ, ਖੋਲ ਲੋ। ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਹੋ? ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੰਜ ਕਰ ਉਧਰ ਛੱਡੋ ਪਰੇ। ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਔਲੀਆ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਕਾਦਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਉੱਤੇ? ਮੁਫਤੀ ਕਾਦਰੀ ਬਰੇਲਵੀ ਤੇ ਗੌਸ ਪਾਕ ਦਾ ਨਾਮ ਬਸ ਸੁਣਿਆ। ਕੌਣ ਲੋਕ ਤੁਸੀਂ ਹੋ? ਤੁਸੀਂ ਵਾਪਸ ਆਪਣੀ ਮਸੀਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ? ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਣਾ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਜ਼ਲੀ ਸਿਲਸਿਲੇ ਦੇ ਪੀਰ ਹੈਗੇ ਹੋ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਪਿਰਾਨੇ ਪੀਰ ਅਬਦੁਲ ਕਾਦਰ ਜਿਲਾਨੀ ਰਹਿਮਤੁल्लाह ਅਲੈਹ ਦਾ ਨਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ? ਕੌਣ ਲੋਕ ਤੁਸੀਂ? ਨਾਲ ਉੱਤੋਂ ਕਾਦਰੀ ਵੀ ਲਿਖਦੇ ਹੋ। ਚਲੋ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਦਿਓ ਤੇ ਮੈਂ ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਮਿਆਨ ਇੱਕ ਮੌਜੂ ਰੱਖ ਦੇਣਾ ਵਾ ਤੇ ਬੜਾ ਮਜ਼ਾ ਆਏਗਾ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ। ਤੇ ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ? ਜੀ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਰੋਲਾ ਨਾ ਬੇੜਨਾ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਿਸੇ ਪੈਂਡੇ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ ਪਈ। ਅੱਛਾ ਤੁਸੀਂ ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਫਰਮਾਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਖਤਮੇ ਨਬੂਵਤ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਦਫਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਸੁਣਿਆ ਹੈ ਕਿ ਨਬੂਵਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਔਰ ਹੁਣ ਕੋਈ ਨਬੀ ਆਏਗਾ ਨਹੀਂ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੈਰ ਅਮਜਦ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਨਬੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬਿਠਾਈਏ? ਅਗਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੂਰੀਆਂ ਕਿਉਂ ਪਾਈ ਦੀਆਂ ਨੇ? ਤੈਰ ਅਮਜਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤੇ ਬੜਾ ਕਲੀਅਰਲੀ ਕਿਹਾ। ਸਮਝ ਆਈ ਗੱਲ? ਕੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਗੱਲ ਹੈ ਵੇ ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਦਾਵਾ ਕਰਨਾ, ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਨਾਰਾ ਰੱਖਣਾ, ਨਾਰਾ ਲਗਾਉਣਾ, ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਅਕਾਇਦ ਰੱਖਣੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ ਵੇ ਸੰਜੀਦਗੀ ਨਾਲ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਆਪਣੇ ਗਰੇਬਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਝਾਕ ਕੇ ਵੇਖ ਲਓ। ਇਹ ਨਾਰਾ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਖਤਮੇ ਨਬੂਵਤ ਦਾ, ਅਕਾਇਦ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਅਜਰਾਏ ਨਬੂਵਤ ਦੇ। ਵਾਜ਼ੇ ਫਰਮਾਨ ਰਸੂਲ ਕਰੀਮ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ। ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਗੱਲ ਸੁੱਟੀ ਏ ਤੇ ਕੋਈ ਡਿਬੇਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਓ ਯਾਰ। ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਗੱਲ ਤੇ ਕਰਨ ਦਿਓ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ। ਅੱਛੇ ਬੱਚੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ ਹੁੰਦੇ। ਮੌਜੂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਅੱਛੇ ਬੱਚੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ ਹੁੰਦੇ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਮਲਕ ਕੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ, ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ, ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ, ਸਾਈਡ ਤੇ ਹੋ ਕੇ ਬੋਲਣਾ, ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ। ਮਲਕ ਕੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ, ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ, ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲੁੱਚ ਤਲਣਾ, ਨਾ 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 ਨਾ, ਵਾਰੀ ਵਾਰੀ ਬੋਲਣਾ।
جی ملک تو قیصر ٹھیک ہے طاہر آپ تسی اوہ، بول رہے ہو ایک لیکن ایک موضوع بندہ تو طے کوئی کریے نا، باری موضوع لینڈ تو طے لگائیے، کر باری لئیے۔ آئیے، لینڈ لگائیے، باری آئیے، کٹھے نہیں آپ تقریر تو نہیں نا سننی ہوں، موضوع طے کریے نا پہلے۔ پونڈا دے خخرار نہیں پہ جانا، واری آنا ملک قیصر صاحب نے گل کیتی، تہاڈا نام ملک قیصر ہے گا تے تسی گل کر لو، نہیں تو پونڈا دے خخر دی طرح نہیں پڑا، ایک ایک کر کے آنا بندیاں دے پتراں دی طرح رائی رے۔ میری بڑی کلیئر کٹ بات ہوئی امجد صاحب کے ساتھ، طاہر امجد صاحب کے ساتھ، اور انہوں نے بالکل اس بات پہ ایگری کیا کہ مرزا صاحب کا تو نبوت کا دعویٰ ہی کوئی نہیں، اور ختم نبوت جو ہے وہ لوگوں کا کاروبار ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ اب اس کے اوپر ہم کلیئرٹی چاہتے ہیں، کیا یہ واقعی بات صحیح ہے یا غلط ہے؟ بس اتنی سی بات ہے۔ تو ٹائم بے شک یوسفی صاحب آ گئے ہیں، ٹائم وہ دیکھ لیں گے تو دونوں فریقین بات کر لیں گے۔ جی ملک قیصر صاحب، بات یہ ہے کہ بات اسی وقت مناسب بھی ہوتی ہے کرنی کہ جب ٹو دا پوائنٹ فوکس رکھ کے اپنا اپنا موقف پیش کر دیا جائے، بجائے اگر مقصد یہ ہو کہ دوسرے کو بات نہیں کرنے دینی، اس کو ٹوکنا ہے، اس کی تحقیر کرنی ہے، اور ایسی فضا پیدا کرنی ہے جس میں کوئی بات کسی کی سمجھ نہ آئے پر دوسرے کی توہین کی جائے، شور مچایا تو کافر، تو کافر، تو مشرک، تو قبر پرست، تو مردہ پرست، تو ختم نبوت کا منکر، تو کافر، تو جہنمی۔ مقصد کیا ہوتا ہے اس کا؟ سوائے اس کے کہ گند پھیلایا جائے، اور یہ خود بذات خود ایک اعتراف شکست ہوتا ہے کہ ہمیں اتنا دم خم نہیں ہے کہ ہم کسی موضوع پر ٹک کر مدلل مہذب گفتگو کر سکیں۔ ان سے پوچھیں، اگر یہ کوئی بھی ہو مہذب رہتے ہوئے جو دوسروں کے اکابرین کے لیے کہیں، اسے چلے 1,24,000 زیادہ ہے، کم از کم 11 گنا کر کے اپنے اکابرین کے لیے قبول کرے تو مہذب رہنے کا ایک تھوڑی سی ضمانت مل سکتی ہے۔ کسی کے جھوٹے خدا کو برا کہو تو گویا تم اپنے خدا کو 11 دفعہ برا کہہ رہے ہو، کسی کے جھوٹے نبی کو برا کہو تو گویا تم خود اپنے نبی کو 11 دفعہ توہین کر رہے ہو، کسی کے جھوٹے خلیفہ کو برا کہو تو گویا تم 11 گنا اپنے خلفاء کی خود توہین کر رہے ہو۔ کسی ہو گیا جی مفتی صاحب، اور کس نے پورا کیا؟ ملک قیصر صاحب نے میں 2 پورا منٹ کیا؟ رکھ رہا ہوں نا، میں 2 منٹ رکھ رہا ہوں نا آپ نے بیچ میں۔ رکھ لیا، اور ٹائم جی۔ پہلے بتاتے ہیں کہ وچ کر کے کہ جب بولی جا رہا ہو تو تمہارا پورا آپ ٹائم کو پورا ہو بتایا گیا۔ میں نے کہ آپ کا اور ٹائم کس کو کمپلیٹ ہو بتایا گیا ہے؟ میں جی۔ نے مفتی ملک صاحب قیصر آپ صاحب کا سے بات کر رہا ہوں، یہ کیسی بات کر لینے دو، 2-4 منٹوں میں کوئی فرق نہیں پڑ جاتا، کوئی قیامت نہیں آتی، سارے بیٹھے ہیں، بات ہو رہی ہے اچھے طریقے سے، ہو لینے دو، کوئی نہیں، آپ بولیں امجد صاحب، کوئی مسئلہ نہیں، آپ مہمان ہیں مفتی صاحب کے بھی ہمارے بھی، آپ کو پورا حق ہے کہ آپ اپنا ٹائم لیں، پھر ان کی بات۔ ملک قیصر صاحب، بات یہ ہے کہ میں ہرگز نہیں چاہتا کہ میرے زبان سے، میرے لب و لہجے سے کسی کے بھی اکابر کی 1000 اختلاف کے باوجود کوئی توہین ہو، کوئی سخت الفاظ میرے نکلے، اللہ مجھے ایسی توفیق ہی نہ دے، نہ ہی مجھے اس کی ضرورت ہے۔ لیکن جو ہمارے اکابرین کی توہین کرنا چاہیں گے، ان کی ایسی کی تیسی کرنا اپنا اخلاقی جرت کا مظاہرہ سمجھتا ہوں، اور ان سے مروب ہونا میں اخلاقی جرت کا فقدان سمجھتا ہوں، بزدلی سمجھتا ہوں، منافقت سمجھتا ہوں۔ اپنی عزت اپنے ہاتھ، میں کسی کے اکابر کی، کوئی چاہے چوہے کی پوجا کرتا ہو، کوئی شیر کو، کوئی بندر کو خدا مانتا ہو، میں کسی کے جھوٹے خدا کو بھی برا نہیں کہتا۔ یہی قرآنی حکم ہے، یہی اسلامی حکم ہے۔ جب کسی کے جھوٹے خدا کو برا نہیں کہنا تو یہ ایک اصول ہوتا ہے، یہ اصول ہوتا ہے کہ آپ سمجھتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، یہ آپ کا ایمان کا حصہ ہے، لیکن اس کے باوجود یہ بھی حکم ہے کہ کسی کے جھوٹے خدا کو، چاہے وہ شیر ہو، ہاتھی ہو، بندر ہو یا کوئی بھی ہو، اس کو بھی برا مت کہو۔ تو اس کے تحت ہی انبیاء، خلفاء سارے آ جاتے ہیں۔ تو میں تو چاہتا ہوں کہ مہذب گفتگو ہو، اختلاف رائے ہونا اور بات ہے، تو اگر یہ اس اصول کے تحت بات ہو تو کسی موضوع پر بھی بات ہو سکتی ہے۔ علم سے ڈر نہیں لگنا چاہیے، بلکہ اس میں تو مقناطیسی کشش ہونی چاہیے۔ جی آپ بولیں۔ بہت اچھی بات۔
बहुत ताहिर रमजे साहब, मेरा एक सवाल। एक मिनट, वो मुफ्ती साहब बात कर रहे हैं तो मुफ्ती साहब को बात करने दीजिए। मुफ्ती साहब, अब आपके पास भी खुला टाइम है, आप अपना पूरा जो भी आपकी बात है सुनाएं, हम सुने बैठ के। मैं क्या सुनाऊं? कोई मौजू तय हुआ नहीं, कोई क्या गुफ्तगू करूं, मुझे बताएं। आप मौजू तय करना चाह रहे हैं? अच्छा, अभी मौजू ही नहीं तय हुआ तो क्या मैं मतलब शुतर बे महार गुफ्तगू करूं? मौजू बस ये नबूवत का दावे का ही है। मैं कहता हूँ इससे ये बड़ी अच्छी इसके ऊपर मतलब क्या नबूवत का दावा, मतलब मीन क्या, मतलब नबूवत का दावा? बकौल ताहिर अमजद साहब के कि मिर्जा साहब का दावा तो है ही नहीं इतना नहीं, बड़ा। उन्होंने अभी तक ना ही तो एक्सेप्ट किया है, ना ही इसके ऊपर कोई कलाम किया है। मैं क्या बात करूं? किस चीज का मैं रद्द करूं? या मैंने, मेरे जिम्मे क्या है, मैंने क्या साबित करना? कुछ भी नहीं। जी मौजू ही नहीं जब तय होगा तो बात क्या होगी? वो तो आपका फिर ऐसे ही होगी ना जी। आपका आपके साथ मेरी बड़ी डिटेल से बात हुई थी इस मौजू पे, और आपने बड़ा अच्छा समझाया था कि उनका जो नबूवत का दावा है वो गैर हकीकी ज़िली बरूज़ी नबूवत का दावा है, उम्मती नबी का दावा है। अब मुझसे बात कर रहे हैं? जी जी ताहिर अमजद साहब, आपसे जब मौलाना मेरी साहब, बात मेरा हुई एक थी क्वेश्चन है अमजद साहब से, अगर ज्यादा तो 10 सेकंड का जी, क्वेश्चन अब है। अब तो मुफ्ती एक साहब मिनट अगर मौका दे दें, मैं मतलब कैसर साहब से जरा मुकालमा मुकम्मल कर, मतलब जो कैसर आपने पहले साहब, बात की ना, मैं उससे सिलसिले में आपसे एक जी क्वेश्चन मैं करना मतलब चाहता कैसर साहब से जरा मुकालमा मुकम्मल कर लूँ, उसके बाद फिर आपसे कर लूँगा। मतलब कैसर साहब, क्या आपने हुसैनी साहब की बराड पर जी मुतअद्दिद दफ़ा मेरा जी मौक़िफ़ वाज़े तौर पर नहीं सुन रखा? बिल्कुल सुन रखा है, बिल्कुल। और उसके मुकाबले पर मैंने हुसैनी साहब ने वाज़े तौर पर जिस तरह भी कहा गया है कि ये फलानी किताब का फलाना सफ़ा पढ़ दो, क्या हुसैनी साहब ने वो सफ़ात नहीं पढ़े? बिल्कुल पढ़े हैं। और उसके बावजूद कोई ऐसा सफ़ा, कोई ऐसा दावा मिर्ज़ा साहब का कोई शख्स भी सामने ला सका है नहीं जी, कोई जिसमें नहीं। उसी सफ़े में मिर्ज़ा साहब ने उसकी वजाहत ना की हो कि इससे मुराद वो है, इससे मुराद वो है। बिल्कुल ऐसे ही। और मैं ये कहता हूँ कि असूली तौर पर ये बात करना कि नबी आ सकता है कि नहीं आ सकता, पुराना नबी आ सकता है, नया नबी आ सकता है, उम्मती नबी आ सकता है, शरीयती नबी आ सकता है, ये आ सकता है, वो आ सकता है, वो इल्मी बातें हैं। उसको गलत मलत कर दिया जाता है मिर्ज़ा साहब के दावाजात के साथ। वो मामलात ही और हैं। जब मिर्ज़ा साहब की बात करनी है तो कौन सा मिर्ज़ा साहब का दावा है जो किसी के लिए काबिल एतराज़ होता है? वो जब हम पूछते हैं किसी से भी, बताएं तो सही, तो मिर्ज़ा साहब का कौन सा ऐसा दावा है जो सबसे ज़्यादा आपके लिए काबिल एतराज़ है? तो जवाब आता है ज़िली तौर पर नबी, बुरूज़ी तौर पर नबी, गैर हकीकी तौर पर नबी, अक्सी तौर पर नबी, मजाजी तौर पर नबी। भाई उससे तहम्मुल से पूछा जाता है कि गुस्से से नहीं, ये ज़िल का मतलब क्या होता है? तो पता चलता है ज़िल का मतलब साया होता है। फिर सवाल किया जाता है क्या साए की बजाते ही कोई हकीकत होती है? तो मलक कैसर साहब क्या जवाब मिलता है उसका? कोई हकीकत नहीं होती। कोई क्या? फिर पूछा जाता है बरूज का क्या मतलब होता है? उसका मतलब होता है अक्स। जैसे आप आईने के सामने खड़े होते हैं, फिर से इस सवाल किया जाता है क्या बरूज की बजाते ही अपनी जात में कोई हकीकत होती है? तो क्या जवाब मिलता है? नहीं होती। अच्छा, उसके बाद भी अगर किसी किस्म का शक रह जाए, मिर्जा साहब के अपने अल्फाज ये हैं या नहीं कि गैर हकीकी, बिल्कुल है, और इसमें कोई शक है किसी को? कोई शक नहीं। अब गैर एक ज़िल्ली तौर पर, बरूजी तौर पर, और फिर गैर हकीकी तौर पर कहा जाए, फिर ये कहा जाए कि अक्सी तौर पर, फिर मजाजी तौर पर, फिर ये कहा जाए कि ये गैर मुस्तकिल। देखिए, जो नबूवत होती है वो मुस्तकिल होती है। अब पूछा जाए क्या हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम नबी थे? हाँ जी, नबी थे। क्या वो जब नबी हुए आखिर दम तक नबी रहे, मुस्तकिल रहे, परमानेंट रहे? जी हाँ, परमानेंट रहे। क्या दाऊद अलैहिस्सलाम नबी थे? हाँ। क्या परमानेंट थे? हाँ।
जिस तरह के दावे आप करते हैं, कोई गैर मुस्तकिल नबी आज तक कोई हुआ है? तो नहीं, क्या जवाब आएगा? कोई नहीं नहीं हुआ, राइट? और जो गैर मुस्तकिल हो यानी परमानेंट ना हो, एक खास कैफियत होती हो उस पर, राइट? उसकी बजाते ही उसकी तो कोई काबिल इतराज बात ही नहीं रहती। बिल्कुल। और जी, अब मुफ्ती साहब, अब जी जी इतनी तफसील से उन्होंने मुफ्ती साहब बता दिया है कि उनका कोई ऐसा दावा नहीं, फिर खत्म नबूवत का मतलब पीछे क्या रह जाता है? अच्छा जी, चले मैं बात करता हूँ। जैसे फिर बेढंगी बात कर रहे हैं तो फिर हम भी बात कर लेते हैं, ये क्या मसला है? किताब का नाम है अनवारुल उलूम, जिल्द 2, सफ़ा 276। कादियानी खलीफा साहब लिखते हैं, मैं नबियों की 3 अक़साम मानता हूँ। एक जो शरीयत लाने वाले हैं, दूसरे जो शरीयत तो नहीं लाते लेकिन उनको बिला वास्ता नबूवत मिलती है और काम वो पहली उम्मत का ही करते हैं, जैसे सुलेमान, ज़करिया, यहया अलैहिमुस्सलाम। और एक वो जो ना शरीयत लाते हैं और ना उनको बिला वास्ता नबूवत मिलती है, लेकिन वो पहले नबी की इत्बा से नबी होते हैं और सिवाय हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कोई नबी इस शान का नहीं गुजरा कि इसकी इत्बा में ही इंसान नबी बन जाए। मेरा ये ताहिर अमजद साहब से सवाल है कि ये जो नबूवत की और नबियों की 3 किस्में बयान की हैं, कुरान और हदीस से बता दें कि कौन सी कुरान की आयत है या हदीस के अंदर ये नबूवत की या नबियों की 3 किस्में बयान की गई हैं। जी, बात ये भी बात मैं मलक कैसर साहब को बीच में इन्वॉल्व रखना चाहता हूँ और बावजूद रखना चाहता हूँ। मलक कैसर साहब, इन्होंने जो हवाला दिया है, ये क्या किताब मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी अलैहिस्सलाम की लिखी हुई है? नहीं, उनकी नहीं, उनके बेटे क्या मैंने किसी और के दावे की वकालत करने का मैंने कोई इजहार किया है, ख्वाहिश का इजहार किया है कि मैं किसी और की वकालत करूंगा? नहीं। क्या मैंने जिम्मा लिया है कि मैं जितने भी होंगे अहमदी उसकी हर तहरीर का, हर चीज का मैं जवाब दूं? हाँ, ये उनके बेटे की तहरीर है, उनके हाँ। बेटे ने कहा है उनकी तहरीर में कोई है तो मुफ्ती साहब वो दिखाएं। नहीं, ये कायदा कुलिया इन्होंने कहाँ से बना लिया कि जो कादियानी खलीफों की जो बातें होती हैं वो नाकाबिले कबूल होती हैं। ये स्टेटमेंट दे दें, ठीक है, हम आइंदा से पेश नहीं करेंगे। फिर उनको खलीफा ही क्यों बनाते हो? तुम लोगों का दावा तो ये है कि खलीफा को खुदा खुद बनाता है। जब खुदा को खलीफा खुद बनाता है तो उसका तो कलाम भी फिर खुदा ही होगा ना। तुम लोगों की किताबों के अंदर लिखा हुआ है कि और खलीफों ने कई दफा कहा है, वो जैसा कि 2 नंबर खलीफा है, उन्होंने भी तफसीर कबीर के अंदर इस तरह तोतिया मन मोतिया तू ऐस बात ना यार, ना मलक कैसर साहब, मैं आपको वार्न कर रहा हूँ, मैं बड़ी मुहतात होकर गुफ्तगू कर रहा हूँ और इस बिल वास्ता आपसे ये 2 नंबरी जो है ना, ये इनकी 100 नंबरी में बदल जाएगी। इनको ये अच्छी तरह अंदाजा होना चाहिए कि तोतिया मन मोतिया तू ऐस बाग ना या ऐस बाग दे माली डाडे। खबरदार किसी किस्म की रायती गुफ्तगू की उम्मीद ना रखें। 2 नंबर रन दे रही किते। आपके 2 नंबर कौन है? तो आपके 2 नंबर खलीफा कौन है? जो 1 नंबर है, आपके 2 नंबर खलीफा कौन है, उनका नाम बताइए। आपके 1 नंबर और है, उन्होंने आपके भी 2 लिखा नंबर है। कौन है? आपके 2 नंबर कौन है? उनका वो भी खलीफा लिखते का हैं नाम कि ले मुझे अपने भी मुंह से। इल्हामात होते हैं। आपके 2 नंबर खलीफा कौन है? 3 नंबर ने भी और लिखा है। आपके 2 नंबर कौन है? 2 4 नंबर का नंबर पहले ने भी नाम ले। लिखा है। आप 2 नंबर इधर नाम लो। पहले नंबर पे तो अबू बकर अच्छा, बात सिद्दीक सुने, रज़ी अल्लाह मुझे बात ताला। करने आपके 2 देना। नंबर ये खलीफा तरीका तो कौन है? नहीं है कि आपकी आप बात के अपने अंदर 2 मैं तो नंबर बोलता खलीफाओं नहीं का हूँ, पहले नाम ले, जब वरना मैं बात करता तो आप बीच में बोल पड़ते हैं। गुफ्तगू खत्म शुद। अगर अपने 2 नंबर खलीफा का नाम अपनी जुबान से लो, वरना गुफ्तगू खत्म शुद। रियायती गुफ्तगू तो करनी दित्ती ही नहीं, करने चक्कर ही कोई नहीं। अच्छा, बात ये है कि ये जो नबूवत की किस्में इन्होंने लिखी हैं, 2 नंबर खलीफा का नाम लें। 2 आपके 2 नंबर खलीफा का नाम लें। वो जिन्होंने अपनी बेटी के साथ जिना किया था,
बशीरुद्दीन महमूद साहब, अस्तगफुरुल्लाह, जिन्होंने हजरत अपनी उमर बेटी के साथ हजरत ज़िना उमर किया फारूक था, रज़ी अल्लाह तआला बशीरुद्दीन अन्हु पर महमूद ऐसे साहब। संगीन, ये शातम नहीं तो और क्या है? मतलब कैसे ना साहब, भाई, आपकी ब्राड में क्या हो रहा है? ये किताबें आपकी ब्राड में आपकी क्या हैं, हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह आपकी तआला अन्हु पर किताबें एक हैं, बुतान लगा रहे हैं यार? जाके आप इस देखिए तरह के रूहानी मौलवी आके शिकार ये का, करेंगे काम और आप रूहानी सुनते शिकार का रहेंगे? के अंदर लिखा क्या हुआ जाती है। है आपकी गैरत ईमानी? आपके मुरब्बी साहब ने आपके ये लिखा 2 है, नंबर खलीफा का मैंने आपके पूछा है तो मुरब्बी साहब नाम ने ये ले लिखा रहे है। हैं। आप अस्तगफुरुल्लाह, हाँ जी, मैं अब क्या चाहते हैं कि इनसे अस्तगफिरुल्लाह, गुफ्तगू खोला हो। खोला मिलते दियां किताबां, खोला कबर मिलते प्रस्त दियां मुल्ला किताबां। ये प्रस्त बड़ी गलत बात है, ये कबर बड़ी प्रस्त गलत मुर्दा प्रस्त। ये बड़ी गलत बात है। देखें, अगर उनका कोई क्वेश्चन है मुफ्ती साहब, आप आंसर करें अच्छे तरीके से, लोग हाँ जी, सीखें। कौन सा आंसर है? तो जो मैं आंसर कर रहा हूँ कि नबूवत की ये किस्में इन्होंने लिखी हैं, तो वो बताइए कुरान की कौन सी आयत या हदीस में लिखी हुई है, बताएं। नबूवत या की कहें कि हम खलीफों की बातों को नहीं मानते। नहीं, खलीफा की जो बात है वो मिर्जा साहब की अपनी बात तो नहीं है ना। ओ भाई, मिर्जा साहब को छोड़ें, या कहें कि हम खलीफों को नहीं मानते, कहें नहीं मानते, और ये ले भी ले इनसे स्टेटमेंट और कि ये भाई भी नहीं हम खलीफों को मानते। और ये भी एक इल्जाम है कि अभी आपने कहा ना कि खलीफा अल्लाह बनाता है, तो ये भी इस बात को डिनाई करते हैं। वो कहते हैं अल्लाह की ताईद जरूर होती है, लेकिन ओ नहीं जी, ये इसी मौजू पर ही कर लें, ये किसी मौजू पर टिक नहीं रहे। मैं अभी साबित कर देता हूँ। और पहले ये इनका कीदा है कि भाई खलीफा अल्लाह खलीफा बनाता कौन है? है। 2 नंबर खलीफा का नाम क्यों लिया? इससे मुराद क्या थी आपकी? हाँ और जी, जो ये अगर बताइए वो था नबूवत की 2 नंबर किस्में बड़ी जो है खलीफा कुरान है, की तो हदीस आपका से 2 दिखाइए नंबर मुझे। खलीफा कौन है? 3 नंबर का भी पता कर चल गया, वो उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु है। पहले नंबर का भी पता लग गया, अबू बकर सिद्दीक है। 2 नंबर कौन सा खलीफा है? और नाम लो, जिसने नाम अपनी खा। बेटी के अब साथ ये जिना बताओ, किया पैरों से था, बाहर पाओ, पैरों से बाहर पाओ, और टंगे से जिसने बाहर अपनी पाओ। बेटी के साथ शाबाश जिना शाबाश किया शाबाश, आपने है, 2 नंबर खलीफा का बात रूहानी बताओ। 2 शिकार नंबर का, खलीफा रूहानी बताओ, 2 शिकार नंबर का। खलीफा का नाम बताओ, नाम बताओ, नाम बताओ, नाम बताओ, नाम बताओ 2 नंबर खलीफा का। और ਤੁਹਾਡੀ बशीरुद्दीन महमूद 2 नंबर खलीफा का नाम, बशीरुद्दीन महमूद। लानत अल काज़िबीन, अगर आप उनको खलीफा नहीं नहीं, मानते ये हो, नाम नहीं है झूठ क्या 2 बोलते नंबर हैं, खलीफे का? काज़िब है तो लानत अल काज़िबीन। बता और दे, अगर ये नाम नहीं है झूठी तो कोई बुनियाद और करने नाम है वाले तो की बता दे। पैदाइश पे लानत, उसके भाई मसलक आप पर खुद लानत, कह रहे उसके हैं कि मजहब उसका पर नाम लानत, बताओ, मैंने नाम लगातार बताया है। मुसलसल अब उस अंधाधुंध नाम के लानत। ऊपर भी आपको तकलीफ हो रही है। मैंने पूछा आपके 2 नंबर खलीफा कौन है? पहले नंबर खलीफा हो गया अबू बकर सिद्दीक नहीं, हमारे तो 2 नंबर कोई नहीं खलीफा है। हो गया उस्मान हमारे- गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हो, चौथे नहीं, नंबर हमारे खलीफा 2 हो नंबर गया कोई भी अली नहीं है। मौला अली अलैहिस्सलाम। आपके 2 नंबर खलीफा कौन है? 2 ये नंबर हमारे खलीफा कोई का नहीं है नाम ना लो। 2 नंबर खलीफा। बड़ी जिटाई के साथ हमारे 2 नंबर का है, उसका मुराद भाई क्या? हमारे 2 नंबर नहीं ओए, है कोई आपका भी। 2 नंबर कौन है? आपका 2 नंबर कौन है खलीफा? हमारा कोई नहीं है। आपका 2 आपके नंबर कौन है? आपके बशीरुद्दीन महमूद साहब हैं, जिन्होंने अपनी अच्छा, बेटी वो के तो साथ हमारे जिना हो किया गए। था। आपका कौन है? आपका 2 नंबर कौन है? 2 नंबर खलीफे का नाम बताओ, अपने मुंह से फूटो। हाँ जी, 2 नंबर बशीरुद्दीन महमूद है जी, 2 नंबर का। आपका वो मिर्जा बशीरुद्दीन साहब का आप कतन कोई ताल्लुक नहीं है आपका, कि है ताल्लुक विचो मरजई हो? ठीक है, किसी चीज का जवाब तो तुहां देना कोई नहीं। आज तो आप तो सीधा ना है ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਹੁਣੇ ਹੀ ਮਤਲਬ ਕੈਂਸਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਥੱਲੇ 2 ਲਾ ਦੇਣਾ। ਨੰਬਰ ਖਲੀਫੇ ਦਾ ਨਾਮ ਦੱਸੋ ਸੂ। ਬੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਹ ਹੁੰਦਾ ਸਾਡੇ, ਤੁਹਾਡਾ 2 ਨੰਬਰ ਖਲੀਫਾ, ਤੁਹਾਡਾ 2 ਨੰਬਰ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੀਜਾ ਨੰਬਰ ਆ ਗਿਆ। ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ 2 ਨੰਬਰ ਖਲੀਫੇ ਦਾ ਨਾਮ ਤੇ ਲਓ। ਚਲੋ ਸ਼ਾਬਾਸ਼, ਡੱਡੂਆਂ ਨੂੰ ਘੋਤੇ ਨਹੀਂ ਦੇਈਦੇ। ਕੀ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਜੀ? ਇਹ ਨਬੂਵਤ ਦੀਆਂ 3 ਕਿਸਮਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਫਿਰ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਧਰੇ ਹੈ? 3 ਨੰਬਰ ਤੇ 4 ਨੰਬਰ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੇ 2 ਨੰਬਰ ਖਲੀਫੇ ਦਾ ਨਾਮ ਲਓ। ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸਾਡਾ 2 ਨੰਬਰ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਤੇ ਹੈ, ਹੁਣ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦਾ ਹੁਣ ਜਵਾਬ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਚਲੋ ਪਿਰਾਨੇ ਪੀਰ ਕੋਲ ਪੁੱਛ ਕੇ ਆ ਜਾਓ, ਤੁਹਾਡੇ 2 ਨੰਬਰ ਖਲੀਫਾ ਦਾ ਨਾਂ ਕੀ ਹੈ? ਆਪਣੇ 2 ਨੰਬਰ ਦਾ 2 ਨੰਬਰ ਨਾ 2 ਨੰਬਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਇੱਥੇ। 2 ਨੰਬਰ ਖਲੀਫੇ ਦਾ ਨਾਂ ਦੱਸੋ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹੋਂ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ। ਚਲੋ ਸਾਡਾ ਸ਼ਾਬਾਸ਼। 2 ਨੰਬਰ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਵੱਡਾ ਸਾਡੇ ਮਾਫੀ ਚ ਨਹੀਂ ਮੰਗੋ ਔਰ ਆਇੰਦਾ ਤੋਬਾ ਕਰੋ। ਸਾਡੇ ਚ 2 ਨੰਬਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ ਦੂਜੇ ਨਾਲ। ਵੱਡਾ ਆਪਣੇ 2 ਨੰਬਰ ਖਲੀਫੇ ਦਾ ਨਾਂ ਦੱਸੋ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹੋਂ, ਫੁੱਟੋ ਸ਼ਾਬਾਸ਼। ਯਾਰ ਸਾਡੇ 2 ਨੰਬਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਫਿਰ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਕੋਈ ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਹਦੀਸ ਲੱਭੀ? ਇਹ ਨਬੂਵਤ ਦੀਆਂ 3 ਕਿਸਮਾਂ, ਅਨਵਾਰੁਲ ਉਲੂਮ ਜਿਲਦ 2 ਸਫਾ 276 ਤੇ 277। ਹਾਂਜੀ, ਦਲਾਇਲ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਮੂੰਹ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ
میری جماعت کے میرے فرقے کے لوگ دلائل کے ذریعے مخالفین کا منہ بند کریں گے، جگتا مار کے نہیں۔ تسی جگتا مار کے میرا منہ بند کر دیو پہ، یا مائک میوٹ کر کے۔ کیسر صاحب موجود ہو؟ بول ہے کہ لب آزاد ہے تیرے، بول بول بربی نہیں بول۔ بولی دے پہلے سکھ لئی دا پڑھی دا بول کے لب آزاد ہے تیرے، ایویں ہر وچ اگر شے نہیں آندے تے نہ لوچ تلو۔ بول بول بربی بول، جواب دے بربی۔ نہیں یہ طاہر امجد صاحب مربی کیسر نہیں۔ صاحب موجود ہو؟ ہاں جی ہاں جی دیکھو ملک کیسر صاحب تہاڈے نال ہن میں انساناں دی طرح گل نبوت دیاں تین قسماں یار جڑیاں نے نہیں لبیاں تو گھر جو نا 2 نمبر خلیفہ پہلے لب کے لیا پھر گل کر تو ایویں کھپائی جان دے قسماں جڑیاں نے تین تسی وچ لوچے تو ضرور تو نہ ہے گا ٹھنڈی کرو تسی کتے تو ویسے بیٹھے ہوندے اکھڑے کو رہے پئی جاندے ہو او صبر دا کرو او گجراں لے جا کے چڑے کھاؤ ادھر کی کری جان دے ہو چپ کرو سو ملک کیسر صاحب تہاڈے نال گل ہو رہی سی کہ تسی موجود ہو جی جی میں موجود ہوں۔ دیکھو ملک صاحب گل ہے وے میں پہلے گفتگو کرن تو پہلے ہی کیا سی کہ کسی دے جھوٹے خدا نو برا نہ کرو، رائٹ؟ بالکل ورنہ 11 گنا اپنے خدا نو اپے خود بخود برا کہہ لو، رائٹ؟ پھر میں واضح کیتا سی کسی دے جھوٹے نبی نو برا تسی جھوٹا سمجھتے ہو، رائٹ؟ دوسرا سچا سمجھتے ہو انہوں برا نہ کہو ورنہ خود بخود اپنے نبی نو 11 گنا تسی کر لو، وہ ساری ذمہ داری تہاڈی۔ پھر میں وضاحت کیتی کہ کسی دے جھوٹے تسی سمجھتے ہو کہ جھوٹے نے خلیفہ انہوں برا نہ کہو ورنہ 11 گنا اپنے خلیفے نو برا کر لو، رائٹ؟ یہ میں اصول پوری طرح واضح کیتے۔ پھر انہوں نے ساڈے جڑے خلیفۃ المسیح ثانی مسلم موعود حضرت مرزا بشیر الدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے بارے 2 نمبر اچھا کیا بار بار کہندے نے اور انج نہیں ہے گا کہ کوئی بڑا خفیہ راز ہے گا کی مراد لیندے نے بلکہ اوپنلی کہہ چکے نے۔ اچھا جدوں کہندے ہو تسی اور دفاع کی ہوندا ہے پہلے نمبر تے نور الدین صاحب سی نے تے دوجے نمبر تے آ گئے، ٹھیک ہے یہی اصول اپنے خلیفہ تے لاگو کرو، ادوں ہائی ہوندی ہے، ادوں پھر تانوں سروناو یاد آ جاندا ہے، ادوں تانوں سینسٹیوٹی یاد آ جاندی ہے۔ تے اپنے خلیفیاں تو کی مراد ہے؟ میں ملک تہاڈا نام ملک کیسر صاحب ہے؟ میں تیرے کو پوچھ رہا نا ایدا مطلب کی ہے؟ تو نہیں کرنی، چلو شاباش اگڑ لگڑ مگڑ میرے نال نہ جھگڑ بوتھی کان نال رگڑ، چلو شاباش کوئی رعایت نہیں، کوئی رعایت نہیں۔ بدتمیزی کی کوئی گنجائش ہے؟ جب پیار محبت سے بات ہو رہی ہے، علم کی بات ہو رہی ہے تو بدتمیزی کیوں کرتے ہو یار آپ لوگ؟ میں معذرت خواہ ہوں کہ میں ایک شعوری فیصلہ کر رکھا ہے۔ اچھا کیسر صاحب میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں، ذرا یہ جو آپ کے مہربان صاحب ہیں ان سے یہ پوچھیں کہ تہاڈے خلیفے تو کی مراد ہے؟ انہاں دا دعویٰ ہے کہ بھائی اطاعت ہوئی ہے تے او دے بعد نبوت ملی ہے تے اسی انہاں سارے خلیفیاں نو مانتے ہیں، تے پھر تہاڈے خلیفے تے ساڈے خلیفے کی ہو گیا؟ اے ذرا پوچھ دیو۔ بات سنو، جب آپ کے بڑے بیٹھے ہیں نا ادھر، پیر اسکانی صاحب بیٹھے ہیں، مفتی مبشر صاحب بیٹھے ہیں، گالی والا کلچر نہیں ہم یہاں پہ برداشت کرتے، پلیز مہربانی کریں۔ کوئی میرا پرابلم سوال ظاہری بات ہے، میرا اپنا سوال ہے، مفتی صاحب کا اپنا سوال ہے، پیر اسکانی صاحب کا اپنا سوال ہے، میرے سوال کا جواب لے کے دے دیں۔ سوال تو یار شارپ شوٹر میرے پاس بھی اتنے ہیں کہ لائن لگا دوں، لیکن مفتی صاحب بیٹھے ہیں میں اس لیے مائک میوٹ کر کے بیٹھا ہوں۔ جب مفتی صاحب بیٹھے ہیں تو آپ اپنا مائک میوٹ رکھیں، ان کو بات کرنے دیں۔ ان کا کویسچن ایک آ گیا، ٹھیک ہے، طاہر امجد صاحب نے اپنی بات بھی بتا دی ساری تفصیل کے ساتھ۔ میرا نہیں ابھی کہاں بتائیے ملک صاحب کہ میں نے تو یہ سوال کیا ہے کہ نبوت کی 3 قسمیں بتائی ہیں ان کے خلیفہ صاحب نے، وہ قرآن حدیث سے بتا دیں بس بات ختم ہوتی ہے۔ ابھی تک کہاں بتائی ہے انہوں نے؟ کوئی آپ بھی تو انصاف کریں۔ لیکن خلیفہ صاحب کی بات کو تو ہم نہیں بات کریں، ہم تو مرزا صاحب پہ بات کریں۔ بھائی آپ کرتے ہیں یا نہیں کرتے، یا تو آپ بھی کہیں کہ میں قادیانی ہوں، میرا تو قادیانی سے سوال ہے، جب وہ جواب دے نہیں رہے۔ میں تو اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہوں۔ آپ کہتے ہیں نا، تو میرا سوال ہے جب ایک قادیانی سے ہے تو جواب کا پابند بھی تو وہی ہے نا، آپ تو نہیں ہیں۔ ایک تو وہ قادیانی نہیں ہے، احمدی ہیں۔ چلو وہ احمدی ہو گئے ہیں، مطلب وہ اپنے آپ کو جو کہتے ہیں ہم نے ان کو وہی بھائی وہ ان کو کہنے دینا، ان کو سامنے آنے دیں، آپ تو نہ آئیں۔ آپ دفاع کے لیے آپ کھڑے ہو گئے ہیں میدان میں۔
وہ ہوسٹ ہے نا مفتی صاحب او محترم بھائی مفتی ہوسٹ کا یہ ذمہ تو نہیں ہوتا، ہوسٹ جرا تو نہیں نہ کرتا، وہ بات تو ہوسٹ ٹھیک کا کہہ کام رہے ہوتا ہیں ہے صرف ٹائم رحمت کو صاحب مینجمنٹ کرنا۔ رحمت صاحب اپنا مائک میوٹ رکھیں، آپ بھی رحمت اچھا جی بابا ٹھیک مائک ہے میوٹ جی رکھیں۔ جی 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 ਯਾਰ تو ਇੱਕ ਇੱਕ ਬੰਦਾ اب ਗੱਲ ਕਰੋ ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਕਿ ਖੱਪ ਹੋਈ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਗੱਲ ਕਰੋ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ جی ਮਤਲਬ نبوت کی 3 قسمیں قرآن ਅੱਛਾ کے ਫਿਰ حدیث سے ਗੱਲ ਨਹੀਂ ثابت ਕਰਨ کر دیں۔ ਦੇਣੀ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਤੇ ਵਿੱਚ ਕੁੱਦ ਪੈਣਾ ਹਰ ਵਾਰੀ ਕਿ ਕਦੀ ਕਦੀ ਵਾਰੀ ਵੀ ਦੇਣੀ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਕਿ ਗੱਲ ਕਰ ਰਵੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਸਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇ ਨਹੀਂ ਹਰ ਵਾਰੀ ਬੋਲ ਪੈਣਾ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਚੁੱਪ ਹੀ ਰਹਿਣਾ। ਤਾਂ ਰੰਜਨ ਜ਼ੁਬਾਨ ਸਹੀ ਕਰ, ਆਪਣੀ ਸਹੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ। ਇਹ ਕਾਲਮ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। चलो आप नीचे ਅੱਛਾ बैठो। ਕਿਹੜੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਬੋਲਣੀ ਮੈਂ ਕੀ चलेगा चलेगा, मैंने उतार दिया। बदतमीजी किसी को भी बर्दाश्त नहीं करेगी। नहीं होनी भी नहीं चाहिए उसमें गुफ्तगू तो नहीं हो सकती, उसमें तो शोर मचाया जा सकता है ना बदतमीजी से। शोर। मैं तो कहता हूँ अपनी इज्जत अपने हाथ होती है, और मैंने पहले कहा है कि मैं अल्लाह ना करे कि मेरी ज़ुबान से किसी के भी अकाबर से उनका हज़ार इख्तलाफ हो, हज़रत सनाउल्लाह साहब अमृतसरी रहमतुल्लाह अलैह हों, अहमद रज़ा बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह हों, जो भी हों, हज़ार इख्तलाफ से ही क्या फ़र्क पड़ता है। मैं तो उनके नाम के साथ इतनी एहतियात करता हूँ कि अपने बाज़ दफ़ा बुज़ुर्गों के साथ साबके लाहिके लगाना भूल जाऊँ तो भी मेरी ख्वाहिश होती है कि अपने मुखालफीन जो है मिर्ज़ा साहब के, उनका भी नाम इज़्ज़त से लूँ, ताकि दूसरे को भी शायद कोई शर्म आ जाए कि यार हमारे अकाबरीन को जिन्हें, अच्छा इसमें भी कोई ढकी छुपी बात नहीं कि मैं मिर्ज़ा साहब को इमाम मेहदी समझता हूँ और उनकी मुखालफत करने वालों को, उनके दुश्मनों को आसमान के नीचे बसने वाली गंदी तरीन मखलूक समझता हूँ। इन सब के बावजूद अकायद मेरे वो हैं, लेकिन इखलाकियात का, इस्लामी तालीम का ये तकाजा है कि मैं किसी के झूठे खुदा को भी बुरा मत कहूँ। तो इससे मुराद यही होती है कि किसी के आलम को, किसी के बड़े भाई को, किसी के वालिद को बुरा भला ना कहूँ। अपनी इज्जत भी अपने हाथ और अपने बड़ों की इज्जत भी अपने हाथ। लेकिन अगर कोई ये समझे कि वो मेरे अकाबरीन की तौहीन करके अपने अकाबरीन का कद ऊंचा कर रहा है तो वो अहमक है, वो बेवकूफ़ है, वो जाहिल है, या वो दहशत गर्द है जो मॉब मेंटालिटी पर यकीन करते हुए ऐसा कर रहा है। आप मलिक साहब नॉर्थ अमेरिका में रहते हैं और अमेरिका में रहने से आपको मलिक साहब मुझे भी थोड़ा बहुत करने दीजिए, जी बाहों में बैठे हुए हैं। जरूर इंशाल्लाह ताला। तार चलो साहब के ठीक है, बाद मैं चुप कर जाता हूँ, अब बात कर लें। कहा तार साहब के बाद, तार साहब आप बात कीजिए। शायद साहब ने अपनी बात कर दी है, मैं मुख्तसरन बयान कर दूं कि उनके बकौल जो है ना, उन्होंने मिर्ज़ा साहब की नबूवत को आर्जी गैर हकीकी गैर मुस्तकिल गज़ली बरूज़ी नबूवत का दावा पेश किया है। तो इससे तो ज़ाहिर होता है कि उनका कोई ऐसा परमानेंट नबूवत का दावा ही नहीं है, तो फिर हम लोग क्यों ख़त्म नबूवत में बात करते हैं। बस इतनी सी बात है। पीर अस्कानी साहब, इसका अगर आप जवाब देना चाहें आप दे दें। देखिए बहुत शुक्रिया, मैं ही जवाब दूंगा। भाई देखें, ये अहमदी हजरात जो अपने आप को अहमदी कहते हैं, इनके बानी जमात के बारे में इनका मानना यह है कि जिल्ली, बुरूजी, गैर हकीकी, गैर शरई नबी है। अगर हम इन अल्फाज की वजाहत वो करते हैं, अगर हम उन्हीं अल्फाज की वजाहत करें तो तार साहब कितना गुस्सा कर जाते हैं। अब आप खुद देखें इन अल्फाज के वजाहत को, आप देखें। जिल्ली, जिल कहते हैं साया को, उसकी कोई हकीकत नहीं, कोई हैसियत नहीं, क्या वक़्त है कि नहीं, साया है। और बुरूजी अक्स है, तस्वीर है, तस्वीर तो हराम है, क्या हकीकत है उसकी, कुछ भी नहीं। गैर हकीकी, हकीकी नहीं है। अब गैर हकीकी है तो उसकी क्या हैसियत है। आगे अल्फाज हैं गैर शरई, जो शरई नहीं है तो हम उसको क्या करें, कहां उसको पेश करें। बात यह है कि वो खुद एक ऐसी बात कर रहे हैं, यानी ये बता रहे हैं कि इसकी कोई हैसियत नहीं, कोई वक़्त नहीं, क्या है, छोड़ो। दूसरे लफ्जों में, अगर मुझे तो मिल नहीं रहे लफ्ज, यानी दफा करो, क्या है ये, कुछ भी नहीं। तो ये कौन सा तरीका है। जब आप खुद एक नक्शा तैयार करके हमें दे देते हैं कि ये है हकीकत इसकी, आगे से
अगर कोई दूसरा कहे इस तरह की बात, भाई ये तो तमाम गुफ्तगू जो आप कर रहे हैं, जितनी भी अल्फाज, जितने भी अलकाब आपने दिए एक शख्स को, वो सारा हल्कापन है आपका। ये क्या तरीका है? ये कौन सा इज्जत दे रहे हैं आप? एक इंसान को अक्स कह रहे हैं, जिल कर रहे हैं, गैर हकीकी कह रहे हैं, गैर शरई कह रहे हैं, बहुत बड़ा है। आप खुद उनकी बदतमीजी कर रहे हैं, खुद गुस्ताखी कर रहे हैं एक शख्स की, या उन्होंने खुद की है अपनी। रही बात दूसरी, भाई दूसरे नंबर का खलीफा, अब इस पे इतना गुस्सा कर रहे हैं, भाई आपके दूसरे नंबर का खलीफा क्या है? नंबर है, आदत है, पहला नंबर दूसरा नंबर, इसमें क्या है? डायरेक्ट जहन में ये बात आ जाता है कि दूसरे नंबर से यानी पराड़ी, यानी कि अगर हजरत उमर को हम 2 नंबर खलीफा कह सकते हैं आपके ख्याल में? कोई हर्ज अपने नहीं? भाई आप तो खामोश रहो ना थोड़ा सा, तुम, मुझे मालूम है तुम पुदकोगे, पुदकना तुम्हारा आदत है, मैं जानता हूं, लेकिन पुदको बाद में, अपने वक्त में पुदक लो। तो मेरे मोहतरम भाई, 2 नंबर खलीफा ये गाली है? हाँ, अगर किसी ने ये कहा कि इसने 2 नंबरी की है इसलिए मैं 2 नंबर कहता हूं, हाँ आप कहेंगे देखो आपने बदतमीजी की। भाई इसमें तो कोई बदतमीजी नहीं है। अगर आप मुझसे पूछेंगे कि पहला खलीफा कौन है इस्लाम में, हम कहेंगे अबू बकर सिद्दीक। दूसरे नंबर पर कौन है, हम कहेंगे उमर अल फारूक। तीसरे नंबर पर, इसमें नंबरों में कौन सी गुस्ताखी है? गुस्ताखी वो है जो आपने की है अपने कायद के बारे में, या उन्होंने खुद की है। जिल्ली, बुरूजी, गैर हकीकी, गैर शरी, बचा क्या है पीछे? नंबर 2 नंबर कह दिया, ओ हो। हाँ, ये कहे कि तुम्हारा दूसरा नंबर जो खलीफा है वो 2 नंबर ही करता था इसलिए मैं उसको 2 नंबर ही कहता हूं, तो ये तो गाली हो जाती है। वाकईतन आपको गुस्सा कर लेना चाहिए। आप कहते हैं भाई आप लोगों के 2 नंबर का खलीफा उमर अल फारूक है, हम कहेंगे बिल्कुल, लेकिन आप उसमें फिर अपनी वजाहतें शुरू कर देंगे, ये किया वो किया, हल्कापन इख्तियार करेंगे, फिर हम गुस्सा करेंगे। वरना नंबर में कोई कहने में कोई हर्ज नहीं। बस मुझे इतना कहना था। रहमत भाई आओ पुदको, जो भी कहना है पुदकना है पुदको, अभी तुम्हारे लिए है। हाँ जी, मैं फुदकता हूँ जरा आराम से ना, अभी फुदकने दे मुझे। आप जो लोग हैं ना वो ये नहीं कहते दूसरे नंबर के खलीफा, आपने बड़ी चरब जुबानी से काम लिया है। तुम्हारे 2 नंबर खलीफा, आप अगर कहें ना दूसरे नंबर के खलीफा, तो वो तो बात ठीक है, खलीफातुल मसीह सानी है दूसरे नंबर के खलीफा। 2 नंबर खलीफा, अगर ये आपकी टर्मिनोलॉजी ठीक है तो फिर क्या हजरत उमर को 2 नंबर खलीफा हम कह सकते हैं? ये बता दें, आप इजाजत दे दें। फिर हम तो नहीं कहेंगे भाई, क्योंकि हमारे भी वो खलीफा है नाउजुबिल्ला, क्योंकि हमें पता है कि पाकिस्तानी सोसाइटी में 2 नंबर से मुराद क्या है। पीर अस्कानी साहब आप तो बड़े ही भोले और अल्लाह लोग हैं। दूसरी बात, हजरत मिर्जा साहब की नबूवत की हमने बात की जी, हमने उनको 2 हल्का नंबर किया। इस वजह से कहा उन्होंने अपनी बेटी के साथ जना किया है ना, और ठहरो बेटी जी, के साथ जना मुफ्ती साहब ठहर जाए, अभी आप खुद के ना किया कि नहीं किया बताइए? खुद के ना अपनी बेटी के साथ उन्होंने जना किया था कि नहीं? खुद के ना आपकी बेटी के साथ बताए, अपनी बेटी के साथ उन्होंने जना किया कि नहीं? ओ यार, आपकी बेटी के साथ किया है? नहीं, रूहानी शिकारगाह अब्दुल रज़ाक मेहता, आप लोगों का मुरब्बी, बहुत बड़ा महान मुरब्बी कादियानी ने ये किताब लिखी है। वो लिखता है कि मेरे साथ ये खुद ये काम हुआ है कि खलीफा जानी साहब ने मुझे भेजा अपनी बेटी के पास। हाँ जी, खोला फिर किताब रूहानी शिकारगाह। हाँ जी, ये लो फिर ना क्या जे हमारी डिस्कशन मेरा ख्याल है खत्म हो गई। लो जरा, अभी आपका पोर्नो ये ले मजदूरों की रूहानी शिकारगाह अब्दुल रज़ाक मेहता, ये जनाब पाकट बुक वाले अब्दुल रहमान साहब के भाई हैं, अम्मी जी उन्होंने ये किताब लिखी है। आयशा और अम्मी जी खतीजा। हाँ जी, ये देखिए आगे सुनिए। एक मिनट रहमत बाबा साहब, एक मिनट मुफ्ती साहब, एक मिनट मुफ्ती साहब, आपसे भी रहमत साहब, आपसे भी गुजारिश है, ये सफा नंबर 21 के ऊपर आ जाइए। मेरा ख्याल है कि मुफ्ती साहब रहने दें प्लीज, ये तरीका नहीं हुआ, ये गलत बात है
کہ یہ زنا والی یہ چیزیں تو نہیں باتیں کرنا، یہ اس طرح میرا خیال ہے کہ یہ مناسب نہیں ہے. اگر کسی سے بات کرنی ہے تو ہاں کریں، عقائد میں پہ کب بات کر کون سا لیجیے. میں کوئی الزام لگا رہا ہوں، بتا دیں میں نے لیکن مفتی صاحب وہ دیکھیں نا، دیکھیں نا، نہیں وہ گیا کہہ کے گیا، اسی لیے کہہ کے گیا کہ جب اس کو یہ کہا ہے کہ فلانا زانی ہے، فلانے نے زنا کیا ہے، تو وہ آگے جو کہہ کے گیا نا. میرا خیال ہے کہ اس طرح کی گفتگو سے پرہیز ہی کرنا چاہیے. تو نہیں ہے، یا اس کا جواب دے دیں. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ کی کتاب ہے، آپ یہ موضوع ہی نہیں ہے یہاں پہ بات کرنے کے لیے. اگر کسی کو یہ باتیں کرنی، وہ آگے سے وہ کہہ کے چلا گیا ہے. یہ اسی طرح کہ میں بھی اس کو کہوں گا تو وہ کہتا رہے گا جی جو وہ کہہ کے گیا سب نے سن لیا. تو اس لیے میرا خیال ہے کہ معذرت ہے، بجائے یہ کہ اس طرح کی بات کیجئے. کوئی اور موضوع، بے شمار موضوع ہیں، تو وہ اسی موضوع پہ بات کر لیجیے تو بہتر ہے. کسی موضوع پہ بات ہی نہیں ہو رہی. لیکن مفتی صاحب یہ روحانی شکارگاہ کو وہ آن نہیں کرتے، تو میرا خیال ہے کہ اگر کسی سے بات کرنی ہے تو بجائے یہ کہ وہ آگے سے یہ کہہ دے. کتابوں کو بھی آن نہیں کرتے. خلیفہ کی کتاب ابھی پیش کی ہے، وہ اس کو آن نہیں کر رہے. وہ کہتے ہیں مفتی صاحب یہ تو بات انوار العلوم کو بھی آن نہیں کرتے. لیکن کسی کو یہ کہہ دینا کہ یہ تو تمہارے فلان زنا ہے، تو پھر وہ آگے سے وہ جو کہہ کے گیا ہے تو پھر اس طرح بھی پھر سنتے رہے، پھر بعد میں براڈ یہاں پہ لگے گی. سنیں ذرا مفتی صاحب نہیں، میں دیکھ رہا ہوں، معذرت میں آپ سے انتہائی معذرت کے ساتھ، وہ جو کہہ کے گیا ہے نا، ابھی 100 براڈ لگیں گی، یوسفی کے اوپر بھی لگے گی. یوسفی بڑا فلانا مادہ پینڈا، انہیں مفتی صاحب نے ڈکیا ہے. لیکن کسی نے یہ نہیں کہنا کہ جب یہ بات ہو رھی تھی کہ تمہارے خلیفہ زانی ہے، اس کے بدلے میں اس نے کیا کہا ہے، کسی نے یہ بات نہیں کرنی. ابھی 600 براڈیں لگیں گی جس میں یہ کہا جائے گا کہ جڑا یوسفی ہے نا، اے سہولت کار ہے مرزیاں دا، قادیانیاں دا، اے انہوں نے پروموٹ کر رہے ہیں. لیکن کسی نے یہ نہیں کہنا کہ جب ہم عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ کا وہ نام لے کر گیا ہے اور کس وجہ سے لے کر گیا، کس نے یہ بات نہیں کرنی. تو مہربانی یہ ہے، گزارش یہ ہے کہ بالکل آپ کا احترام، آپ کا ادب بالکل دل میں ہے، احترام سب کچھ ہے، لیکن اس طرح کے موضوعات پر ڈیبیٹ ہو ہی نہیں سکتی، نہ کبھی ہوئی ہے. گالی گلوچ تو ہو سکتی ہے، آپ کرتے رہیں، ابھی اٹھا لیتے ہیں. دوبارہ ملک صاحب کو میں کہتا ہوں کہ وہ اٹھا لیں، کیونکہ میں تو اس کا ماڈریٹر بھی نہیں ہوں. اگر تو گالی گلوچ کر رہی ہے تو مفتی صاحب ابھی اٹھائیں. ملک صاحب وہ بھی آ کے عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کو گالیاں دے دیں گے، یا نفوس قدسیہ کو وہ گالیاں دینا شروع کر دیں گے. آپ بھی سنتے رہیں، ہم یہاں سے ڈراپ کر جاتے ہیں. رولا جی پہ گیا ہے. بات تو صحیح ہے. وہ پھر اب دیکھیں نا مفتی صاحب، آپ نے پہلے بات کی کہ تمہارا 2 نمبر خلیفہ، انہیں کہا پھر تہاڈا بھی 2 نمبر ہے. یہ 2 الگ مذہب ہیں، 2 الگ. آپ کی آواز نہیں آ رہی. جی آواز آ جاتی ہے. یہ صفحہ نمبر 21 کے اوپر ہم چلے جاتے ہیں، مجھے یہ ذرا پڑھ کے سنا لینے دیں. جناب سیکٹری صاحب، ہوشیار باش جاگتے رہیے، نظارہ جلوہ قریب آ رہا ہے. دل مضبوط کر لیجئے، ہوش و حواس قائم رکھیے گا. قادیان کے عوام ہماری اس خاندان سے وابستگی چولی دامن کا ساتھ سمجھتے تھے. ایک دن ہوتا کیا ہے، غور فرمائیے گا. حضرت خلیفہ ثانی حکم فرماتے ہیں عشاء کے بعد طاہر کے صحن والی سیڑھیوں کی طرف سے آنا. چنانچہ حاضر ہو کر دستک دی. حضور خود دروازہ کھول کر اپنے ساتھ صحن میں لے گئے. کیا دیکھتا ہوں کہ 2 بڑی چارپائیاں ہیں جن پر بستر لگے ہیں، جن کی پوزیشن یوں تھی. یہ دیکھیں بستر. سرہانہ شمالی قبلہ رخ والی چارپائی کے پاس لے جا کر اس پر بیٹھنے کا حکم دیا تو دوسری پر حضور لیٹ گئے. مقام خلیفہ کے تقدس کے خیال سے کبھی برابری میں بیٹھنے کا وہم و خیال بھی نہ ہوتا تھا. اسی شش و پنج میں حیران و پریشان کھڑا بت بنا رہا. الہی کیا شامت اعمال ہے، مصیبت آنے والی ہے. اتنے میں حضور تشریف لائے. پکڑ کر بٹھاتے ہوئے فرمایا فکر نہ کرو، شرماؤ نہیں. جس کے چند ہی سیکنڈ بعد چارپائی پر بچھی چادر کے نیچے سے کچھ حرکت معلوم ہوئی. سکڑا سنبھلا کہ ایک چٹکی پیٹھ پر کٹتی ہے. گھبرایا، ہوش و حواس گم ہی تھے کہ اب چادر کے نیچے سے کوئی ذرا زیادہ ہلتا معلوم ہوا. دراصل کروٹ مفتی صاحب اگر مفتی صاحب معذرت سے، اگر ابھی وہ اٹھا کے وہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات پر یا کسی مقدسات پر اگر وہ اس طرح کی بات کرنا شروع کر دیں تو ہمیں منظور ہونا چاہیے، ہمیں کروانی چاہیے بات.
यहाँ कादियानी तो नहीं बैठे, आपको क्या मसला मुफ्ती हो साहब रहा है? कादियानी यहाँ कादियानी तो नहीं बैठे, हुए। लेकिन वो सुन रहे हैं ना, नीचे वो जो लिख रहे हैं आप वो भी पढ़े। सुनते रहे आप, कमेंट जो है ना वो हाइड कर दें सारे, कोई कमेंट ना करे। नहीं, कमेंट तो हाइड तो मुफ्ती साहब पहले कर तो देंगे, चलो लेकिन किसी और ये ब्रांड पे उधर जाके था वो कि बातें करना कादियानी शुरू कर बैठे हुए देंगे। थे तो ना पेश करो, अभी तो वो भी नहीं है जहाँ। मुफ्ती साहब वो चलो ज्वाइन करेंगे अब अपनी वो ब्रांच कमेंट भी हो गए हैं, अब तो नहीं कोई यूसुफी साहब आपको कोई मसला? मुफ्ती मुझे साहब तो वो मसला फिर बिल्कुल है मुफ्ती साहब, जब कोई बंदा आप जब पढ़ेंगे तो वो अपनी ब्रॉड पे जाके वो गालियां देंगे असहाबा किराम को। वो क्या ये किताबें को। खत्म कर दे, क्या खत्म मुफ्ती कर साहब दे उनके ना, सामने इनको पढ़ा करे। अगर कोई इस मौजू पर बात करना चाहता है तो करे ना, अगर कोई बात ही नहीं कर रहा तो मेरा ख्याल है कि वो अपनी ब्रॉड पे खोल के पढ़ना शुरू कर देंगे। वो पढ़े ना, ये किताबें क्या खत्म कर दे, हम ना पढ़े फिर। मतलब आप फिर उनको ये इजाजत देते हैं कि वो जो राजपाल ने किताब लिखी थी वो अपनी ब्रॉड पे पढ़ते रहे वो? चलो जी, मतलब ऐसे ही है ना कि मुकाबले में किताब मतलब आएगी ना, वो वहां ये पे खोल के आइंदा पढ़ते से रहेंगे। मिर्जे की जो ज़नाकारियां वो पेश ना करें, इनकी रंडी बाजियां पेश ना करें हम। हाँ जी, ये चाह रहे हैं आप? बिल्कुल पेश करें, लेकिन कोई बात करना चाहे तो करे ना। लेकिन अगर यहाँ पे मैं नहीं यहाँ पे नहीं बैठ नहीं के करना पढ़ता रहूंगा चाहता कोई तो क्या मुकाबले पेश ना करें हम? तो मुफ्ती साहब वो हम भी तो नहीं चाहते कि वो मुकाबले में वो किताब पढ़े राजपाल की, तो ओ वो पढ़ना भाई शुरू कर दें देखो, वहाँ पे। हम तो यही करते हैं, सारी मुफ्ती साहब हम इसको सारी इजाजत दे रहे हैं किताबें ना, जो इसका है ना मतलब इस है कि मौजू मैं के ऊपर लिखी गई हैं, क्या वो सारी मैं अर्ज किताबें कर जो है ना रहा वो हूँ, फाड़ दी मैं जाए? अर्ज कर रहा नहीं, इख्तिसाबे फाड़ नहीं दें। कादियानियत की 60 जिल्दें हैं, वो इसी मौजू पे लिखी मैं गई ये हैं। कह रहा हूँ कि जो किताब राजपाल ने लिखी है मुकाबले पे वो इसमें तैश आके वो पढ़ दें। बट ठीक है, मर्जी है जनाब, मैं क्या कर सकता हूँ। नहीं नहीं, मैं तो आपसे पूछ रहा हूँ कि क्योंकि आप मुफ्ती हैं, आप आलिम हैं। अगर तो इस का जवाब वो इस तरह दे, क्योंकि 1 मिनट लगाएंगे, क्योंकि पहले भी हुआ इसी तरह हुआ, पहले भी जब ये किताब पढ़ी उन्होंने 1 मिनट लगाया, उन्होंने वहां जाके वो किताब पढ़ दी है, तो वो आज तक वो जख्म नहीं दिल से गया, वो तकलीफ जो है आज तक दिल के अंदर है कि उन्होंने ये जो हरकत की है। अगर यहाँ पे बैठ के हम भी पढ़ना शुरू कर देते तो फिर इजाजत उनको भी है, तो इसका मतलब है हम खुद इजाजत दे रहे हैं कि तुम मुकाबले में ये किताब पढ़ना शुरू करो। जब बात शुरू हुई तो अमजद साहब ने भी आके यही नहीं, बात मलक की। साहब वो छाड़ दें, वो अमजद जो भी है ना, वो जितने वो इस काबिल हैं, जो भी है वो हमें भी पता है जो बात है। मैं अस्सलाम वालेकुम यार, एक मिनट यूसुफ भाई, एक मिनट ਬਰਾਏ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਪੀਸਫੁਲ ਨਾ ਲਵੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਸਤਾ ਜੇ ਖੁਦਾ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ ਨਾ ਕਰੋ। ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਲਾਸਟ 2 ਵੀਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਐਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਕਾਬਰੀਨ ਦੀ ਗੁਸਤਾਖੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਾਲੀ